ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। शुक्लाम्बरधरौ विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रम् राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अथ प्रथमस्कन्धपरिच्छेदः। प्रथमं दशकं श्रीभगवन्महिमानुवर्णनम् चान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधिव्याम् निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यञ्जनानाम्। एवं दुर्लभ्यवस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत्तन्वा वाचाति या वा भजति भजजनः क्षुद्रतैव स्फुटेयम्। ये ते तावद्वयन्तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः। सत्यं यत्तत्पराभ्याम् अपरिकलनतो निर्मलं तेन तावत् भूतैर्भूतेन्द्रियैस्ते वपुरुति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम्। तत्स्वच्छत्वात्यजच्चादिथ परसुखचिद्गर्भनिर्भासरूपम् तस्मिन् दन्या रमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते। निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्द पीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलि सुभगतमे निर्मल ब्रह्म सिन्धौ कल्लोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा कस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वचस्त्वत्कलास्वेव भूमन्। निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमजभजसे यत्क्रियामीक्षणाख्यां तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले। तस्या संशुद्धमंशं कमपि तव तिरोधायकं सत्त्वरूपम् सत्त्वं धृत्वा दधासि स्वमहिम विभवाकुण्ठवैकुण्ठरूपम्। तत्ते प्रत्यग्रधाराधरललितकला यावली केलिकारम् लावण्यस्यैकसारं सुकृतिजनदृशां पूर्णपुण्यावतारम्।
लक्ष्मी निःशङ्कलीला निलयनममृतस्यन्दसन्दोहमन्तः सिञ्चत् सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुतागारनाथ कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुतर भवखेदावहा जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नैव मध्याभिजाने नो चेत् जीवाः कतौ वा मधुरतरमिदं त्वद्वपुश्चित्रसार्द्रम् नेत्रैश्च श्रोत्रैश्च पीत्वा परमरससुधाम्भोधिपूरे रमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितानप्यर्थान् कामानजस्रं वितरति परमानन्द सान्द्राङ्गतिं च इत्तन्निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रन्तं चक्रवाटी ध्रुममभिलषति व्यर्थमाथिर्व्रजोऽयं कारुण्यात् काममन्यन् ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वं विशेषात् ऐश्वर्याधीशतेन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वं तत्युच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्याः त्वञ्चात्मा रामये वेद्यतुलगुणगणाधार शौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादिशरमविनयमनं विश्वतेजोहराणां तेजसंहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा श्रीरखिलविदसि न क्वापि ते सङ्गवार्ता तद्वातागारवासिं मुरहर भगवच्छब्दमुख्याश्रयोऽसि इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवन्महिमानुवर्णनं नाम प्रथमं दशकं समाप्तम् अथ द्वितीयं दशकं श्रीभगवद्रूपवर्णनम् सूर्यस्पर्धि किरीटमोद्वतिलकप्रोद्भासि फालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमार्दहसितोल्लासं सुनासापुटम् गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभम् त्वद्रूपौवनमाल्यहारपटल श्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्कित श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गतगदा शङ्खारि पङ्केरुहाम् काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितलसत्पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुदद्युतिपदां मूर्तिं तवार्चिच्छिदम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यधुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपमाश्चर्यतोऽप्याश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो तत्तादृङ्मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरन्नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्याबत कष्टमुच्युत विभो त्वद्रूपमान्योज्ञक प्रेम स्थैर्यमयाक्त चाफलबला चाफल्य चाथोर्तभूत्
लक्ष्मीस्तावकरामनीयककृतैर्देयं परेष्वै स्थिरेऽप्यस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते। ये त्वध्यानगुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितः प्रस्तावदत्तादरा। एवं भूतमनोज्ञतान वसुधा निष्यन्दसन्दोहनम् त्वद्रूपं परचिद्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वताम्। सद्यः प्रेरयते मतिं पदयते रोमाञ्चयद्यङ्गकम् यस्सिञ्चत्यपि शीतबाष्पविसरैरानन्दमूर्च्छोद्भवैः। एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगः स योगद्वयात् कर्मज्ञानमयात् वृषोत्तमतरो योगीश्वरैर्गीयते। सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निःश्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्या रमावल्लभ। निष्कामन्नियतस्वधर्मचरणं यत्कर्म योगाभिधम् त्वद्दूरेत्यफलैयदौपनिषदज्ञानोपलभ्यं पुनः। तत्त्वव्यक्ततया सुदुर्गतमतरं चिन्तस्य स तस्माद्विभो तत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वाधीयसी श्रेयसी। अत्यायासकराणि कर्मपटलान्याचर्य निर्यन्मलाः बोधे भक्तिपते तवाप्युचिततामायान्ति बोधे भक्तिपते तवाप्युचिततामायान्ति किं तावता। क्लिष्ट्वा तर्कपते परन्तव वपुर्ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चित्ताद्रत्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः। त्वद्भक्तिस्तु कथारसामृतझरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवी मक्लेशतस्तन्वती। सद्यः सिद्धिकरी जयत्ययि विभो सैवास्तु मे त्वत्पदप्रेम प्रौढिरसाद्रता धृततरं वातालयादीश्वर। इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवद्रूपवर्णनं नाम द्वितीयं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ तृतीयं दशकं भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना च। पठन्तो नामानि प्रमथभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपन्ते वरद कथयन्तो गुणकथाः। चरन्तो ये भक्ता स्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्या मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान्। गदा क्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरेऽप्यनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णोर्कुरु दयाम्। भवत्पादाम्भोजस्मरणरसिको नाम निवहान् अहं गायं कुकचन विवस्यामि विजने। कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यन्तनुभृताम् मदीयक्लेशौघप्रशमनदशा नाम कियती। न के लोकेऽस्मिन् अनिशमयि शोकाभिरहिताः
भवद्भक्ता मुक्ता सुखगति समक्ता मसक्ता विदधते मुनिप्रौढा रूढा जगति खलु गूढात्मगतयः भवत्पादाम्भोजस् स्मरणविर्जो नारदमुखाः चरन्ति सस्वैरं सततपरिनिर्भातपरिचेत् सदानन्दाद्वैतप्रसरपरिमग्ना किव परम् भवद्भक्तिस्फीता भवतु मम सैवा प्रशमयेत् अशेषक्लेशौ गन्न खलु हृदि सन्देहकणिका न चेदव्यासस्योक्तिस्तव च वचनं नैगववचः भवे मिथ्यारथ्या पुरुषवचनप्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढात् परितापप्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिलन् महानन्दाद्वैतं दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरम् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मन् धृतरसं भवत्क्षेत्राप्राप्तौ करमपि च ते भोजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमथते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूताधिव्याधिप्रसभचलिते मामकहृदि त्वदीयं तद्रूपं परमसुखचिद्रूपमुदीयात् उदञ्चद्रोमाञ्चो गलितबहुहर्षाश्रुनिवहः यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडा परिभवान् मरुद्गेहाधीश त्वयि खलु परञ्चोऽपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये किमिदं भवत्स्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तस्ते मा भूर्वरद गदभारप्रशमयन् भवद्भक्तोस्तं सं झटिति कुरु मां कंसदमन किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणा यावदुदीयादहं तावद्धेव प्रहितविधिधार्तप्रलभितः क्लिप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथाशक्तिव्यक्तं नतिनुति निषेवा विरचयन् इति श्रीमन्नारायणीये भक्तस्वरूपवर्णनन् भक्तिप्रार्थना नाम तृतीयं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते इति श्रीमद् भागवत प्रथमस्कन्द परिच्छेदः समाप्तः।